जय श्री जगन्नाथ। आज प्रथम थर वर्षा है। खरा दिने जितेबाला मौसुमी आसे प्रथमे वर्षा हुए माटी ए रास्ता उपरे प्रथम वर्षा पानी पड़ो से जो बास्ना सबकि मन पकई दिए पिला दिन कथा। पिला दिन को केबे कहीं चाहिए भी भूली पारे ना। आनी अंश भी वर्षारे हाथ देखी ओदा होते मुंड उपर पानी पड़े तो थंडा हे से मुंड तो ओदा करें ना। आम पार्टी करूँ से हाथ देखी ओदा होते ये थंडा भी लगुच से पिला माने बालकनी रे बसिकी पढ़ुंट। आपणकर कमेंट थिला खरा छुट्टी रे माने खरा छुट्टी केमिति कटुची बोली। खरा छुट्टी रे साधारणतः पिला मानकर होमवर्क केते थाए आपन जानचंदी। आनी अंश दुई जनकर पुळे पुळे होमवर्क अछि तो से माने होमवर्क तो जहाँ करूचंती तांको सहित आमे भी करबा को बाध्य। न करिले बहुत गुडे प्रोजेक्ट अछि से सब सरीब भी नाही। आउ गोटे पिला माने पिला दिनर स्मृति आपणकर आमे एठी मने पकई दउजु। जेतेबेले आम एरोप्लेन देखी था छोट बेले समस्ते भाई भूणी मिसिकी चिल्लाऊ तो शूटिंग कला बेले आमको ऊपर देखागला एरोप्लेन तो सेतेबेले आम शूट कर नहीं। हाथ कटिबा विषय आपण लिखिले कि केमिति कटिला बोली। आमे बेसिन को क्लीन करबा समय बेसिन रे ए जो माने पानी ब्लॉक करबा पई ता ऊपर जो जिनसटा थाए तो सेथिरे साइड रे दाग थिला घसीबा समय सेठी कटि जाइथिला। तो माटी सफा जेतेबेले आमे करूथिलु हां देखिकिरी करूथिलु आपण माने लिखिले माने भल लागिला कमेंट पढ़ी कि आपण माने आम पई एते चिंता करिले। कौनसी भी कष्ट हेले भी आमे काम बंद करबा पई चाहुना केबे माने अति असुविधा न हेले बंद करूना तो निजे निजे काम करिथाउ। वर्तमान जेहेतु खरा दिन छात उपरे 3 महला उपरे काम करबा पई केही भी राजी होउनाहंती। रेगुलर जी काम करती सी झाड़ू पोछा बासन मजा एतिक टाइम ओभर हो जाए सी आउ समय दे पारे ना कहीं सी भी आउ 2-3 घर काम धरी सहित निज घर भी काम अच्छी तो सी भी एसबू काम करें ना से आउ जन को आम डाकिकी घास सफा कर देऊ गोटे दिन मजूरी नहीं सी करती किंतु एबे जो खरा होची कहीं भी लोक राजी होना काम करने सहित आम भी द्वारा काम करवा को डरुचु एत माने 3 महला उपर काम करेंगे आम तो घरे थी खरारे जदि देह कौन हो सी पड़े कौन हेबो माने भय लगुच से आम निजे निजे चिंता करूँ कि आम निजे सफा करूँ सकाळे संध्यारे एमती अध घंटे समय देकी अवश्य 3-4 दिन समय लगिला किंतु 3-4 दिन भितर बहुत भल भाव छात पूरा सबु गछ मूलर घास सफा हो गला। 2-3 मास तले सार दि जाइथिला आमर एति मने पड़ू नहीं सार पाई ही घास अधिक बढ़ी जाउथिला तो घास सफा कर सला पर जेंती माने आमको भी हल्का लगुची आ गछ माने ठीक से निश्वास नहीं पारचंती बहुत भल भाव रे गछ सब बढ़ुचंती कोठी गोटे गोटे गछ टिके भल माने ग्रो करूनी नचेत बेल गछ सब बहुत बढ़िया ग्रो करचंती। एठी देखि पारथे 3 पत्र बेल पत्र सुंदर देखा जाउचंती आ कदली गछ भी बहुत सुंदर पूरा कुनी गछटी किंतु तले भी आहुरी माने छोट छोट जो कुआ गछ से भी सब बाहर चंदी आ ये होचंदी समी गछ 2टी अछंदी से भी भल ग्रो करचंदी। गछ विषय आउ थरे केबे आपन को पूरा डिटेल रे कहबी कमेंट भी थिला आ ये अंशर कार्यक्रम देखंतु माने पेंसिल को इरेजर ऊपर गारे की ब्लैक कलर करा जायछि क्रेयन्स को सब कटर रे काटी की सब गुंड बाहर करा जायछि आ पेंसिल रो माने काम लेखिबा नुहे पेंसिल केवल कटा होउछि पेंसिल लेखा जाउनी केवल सेतरे माने कटर करा होउछि। आमे जते पचालु कि ये सब काम कहार तो आपन देखंतु एठी पार्टी को तमे करिछ मामा ये सब तमे करिछ तो मामा ही ये सब करूछंदी मामा क्रेयन्स काटुछंदी मामा पेंसिल काटुछंदी आ इरेजर ऊपर पेंसिल को गारुछंदी मामा कर किछि काम नै मामा ये सब काम करछंदी कहउछंदी मामा ये सब तमे करिछ किए करछ ना तो मामा तमे करिछ ये सब काम भी मामा करचंदी माने बेडशीट को टाणी की माने एठी 2 जन जाक गड़ा पड़ा हेकी जिंदी खेलंती ना भाई भूणी मजा करंती ये एठी गड़ा पड़ा हेकी से बेडशीट टणा हे जे आ जो जगह रे आपण माने अन्य मनस्क हे बसी जिबे ताहले आपणकर अवस्था जहा हेबो जानि परथिबे कोठी एरोप्लेन थिबो कोठी गोटे माने खेलना थुआई थिबो कोठी गोटे माने कंटा तो नुहे माने सेही टाइप रो जिंस प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक भी फुटी गले जहा हेबो अवस्था तेनु माने पूरा मन ध्यान देकी बसिबा पड़िबो। बही चिरा हे पड़िछ आनी रो एठी ये कौन मेकअप से हुए ता सी भी भंगा हो जाइए आ ये चप्पल एठी पटे सेठी पटे माने घर पिंधा चप्पल तो यही भली सबू माने खरा छुट्टीर ये कार्यक्रम सब चलती आ ड्रेसिंग टेबल भितर आमर किछि जिनस आउना सबू एपट सेपट माने मेकअप खेल खेला होउची ता सहित जो खेलना अच्छी से जेतिक सब खेलना गोटा गोटा थिला सबू माने 90% खेलना भंगा सरलानी। एबे आमे आसीचु एनी रूम को एनी रूम आम रही उत्तर पटे आमर बारी अच्छी तो
बारी रे अच्छी पणस गछ ये जो पणसर वीडियो आम शूट करूँ काश्मीर जावा पूर्वर तो काश्मीर जो प्लानिंग चलला सॉरी जो पैकिंग चलला ता भितर आउ आमर किसी मन ना शूटिंग कर माने शेयर करने तो सी सब सेमती रही जाइथिला माने पणस एबे पाचिकी सावित्री व्रत रे पूजा हेबो आमे किंतु आपन को आज माने कंचा पणस काटिबार ट्रिक देखेबू गोटे गोटे जगार भी जिते बड़े आमे घरे कहलु हसिले समस्ते तो माँ कहले कि एबे भी माने किछि लोक कंचा पणस खाउचंदी अछि किछि गछ जोथि कि कंचा पणस अछि तो आमे खुशी गलु ठीक अछि जदि एबे भी केही कंचा पणस काटी खाउथिबे ताहले आम वीडियो टिके माने यूज फुल हे नचेत ये वीडियो ये टाइम रे शेयर करिया सबुठारु यूजलेस जहाँ भी हो आमे तो सब बेले माने धीरे धीरे चालू किंतु पछकू चाहूना तो ये भलिया गोटे कथा अछि तो सेही भलिया एबे पणस पूरा फ्रेश फ्रेश गचर तोला ही आसला परे सोरिष तेल गोटे गिन्ना नहीं जाइछु सोरिष तेल लगे तो कटा जाए गोटे ट्रिक अच्छी माने फ्रेश पणस जदि आप आनी आप जब बजार सुखिला पणस आनिबे सेथिरु एते क्षीर बाहर ना बा जो अठाटा अठा एते बाहर ना किंतु गचर जमती सांगे सांगे आम तोला ही आसी तो पूरा फ्रेश अच्छी तो एथिरु एते क्षीर अधिक क्षीर बाहर तेणु ए समय आप कौन करेंगे पणसर साइड्रु टिके टिके आप काटिकी रखिदेवे रखिदेले जहाँ भी क्षीर थी आपड़ छाड़ीदे 5-10 मिनिट छाड़ीदे ता भितर सबुतक क्षीर बोहिकी गोटे जगार गदा ही पड़ो तापर आप जो काटे आउ पणसरू अधिक क्षीर बाहर ना तो जदि आपड़ एमती फ्रेश पणस आनिले आउ सांगे सांगे काटवाक लगे कि मार्केट्रु आप सुखिला पणस भी आणतु सांगे सांगे जदि आप पूरा पणसटा काटे आपण हाथ फाथ सबुटे अधिक अधिक लगे किंतु किसी समय छाड़ीदेवे बहुत गुड़े क्षीर एमती बहीजी पुराना जो डस्टबिन किसी पॉलिथिन रही थाए किसी ड्रेस सांगे सब पॉलिथिन पलि आसता है कटा चिरा पॉलिथिन तो ये सब पॉलिथिन गुड़िक आम रखी था एमती किसी जिनस बा किसी गोटे असना जिनस जो टाइप आम ताको रीयूज करें ना तो से भली काम ये सब जरी पॉलिथिन आम यूज करदेउ ये सब किसी ड्रेस बा किसी अलग किसी जिनस आसवा समय ये सब पॉलिथिन जरी आसी थाए तो से जरी उपर आम रखिकी पणस को काटिचु पणस जितेबाला आप कौन माटी जगार काटे जमीक आम सब छुआ बेले देखी माटी दुआर थिला तो माटी दुआर में आम परिवा सब कटा हुए तो सेठी आम एत सब माने ध्यान देवा आवश्यकता नहीं माटी उपरे क्षीर पड़गला तो सी आराम से सफा भी हो सांगे सांगे माटी घोड़े देले से पलैज किंतु जितेबाला आम किचेन रे काउंटर टॉप उपरे काम करूचे सेठी किछि इंटीरियर काम भी कराई सेठी आमको बहुत ध्यान देवा पड़े ये अठा जदि लगिज ताको छड़ेबा पई बहुत माने तेल लगेगी पुणी ताको पोछिबा पड़िबो तो एठी गोटे बहुत बड़ छुरी आम नहींचु पणस आम पनिक रे साधारणतः काटवा कथा किंतु छुरी रे भी किछि लोक काटंती छिड़ा है जो माने काटंती तो आम सेथि पई छुरी रे देखैछु आम पनिक रे भी काटि पारू और छुरी रे भी काटि पारू किंतु आमको सबुठ सुविधा लगे छुरी रे काटिबा तो आम सब परिबा छुरी रे ही काटि थाउ तेणु आपन को एमिति ही देखैछु तो छुरी रे सोरिष तेल लगेकी हाथ दुईटे भी लगेबा पड़ो सोरिष तेल एबे पणस को आम 2 फाळ करी काटिबा परे आपन देखि परथिबे पणस को मझिरु 2 गड़ करा जाय नाही जेमति कि माने बळी पड़ी टाइप रो एमिति लंबा करी कटा जाय तो एमती काटिया पर आप देखी पारे क्षीर मात्रा केते कम अच्छे क्षीर माने कहबा गले ना बोली कहि परिबे आपण बिल्कुल भी जना पड़ू ना कि एथरे क्षीर अछि बोली कि कहीं क्षीर आम पूर्वर बाहर कर सारीचे तो बड़ छुरी नेले सेथिरे टिके दाढ़ भल थिबो तो सेथिरे आमे आराम से काटि परिबा एबे पणस हमर काटि हे गेला बस चोपा छडे कि आमे पीस पीस करी बाहर कर देबा पणस को लेकिन आमर आपन को गोटे कथा कहबार अच्छी जहाँ आप शुणिले आपन को खुशी लगे निश्चय जेहेतु आपण मैंने ईश्वर विश्वासी पणस आमको बहुत भल लगे पणस पाचिला पणस एवं कठा पणस कठा तरकारी तो पणस कठा आम निजे घरे रोषे करूँ कंचा पणस जो कठा थाए जी भी सब बंधु बांधव सांगसाथी जी भी अच्छा साई पड़िशा आरंभ करी समस्त घर को आमर माँ पठाती आमर आम घर जो एरिया रे माँ एठी लोक संपर्क अधिका माँ जने साहित्यिका टीचर भी थिले तेणु समस्ते जानते माँ को ये तेणु माँ से संपर्कटा को बजाय रखिंट तो आम घरे माने फलिबा जिनस कहले ये पणस कठा तो ये पणस कठा समस्त घर को जाए आ भाग्य को ये पणस गछरे एते कठा हुए माने आम एरिया रे समस्त को आम बांटी बांटी की लास्ट को पुणी सावित्री व्रत बेल को पुणी पाचिला पणस भी रही थाए माँ भी पाचिला पणस भी काटे गोटे एते बड़ पणस से भी माने 4-5टा फैमिली को पठा जीव माने
ପାଚିଲା ପଣସ ତାର ଯେଉଁ ଫୁଟ ବାହାର କରାଯାଇକି ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇକି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି 4-5ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣସ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପଣସ ପାଚିଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ, ଆଉ କଠାରେ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ତ ଏ ପଣସ କଠା ଯାହା ମାନେ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା, ପଣସ କଠା ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ବି ରୋଷେଇ କରୁ। ତ ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପ ଘରକୁ ବି ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଉ, ଭାଉଜ ବି ତରକାରୀ କରି ଆମ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପଣସ କଠା ପଠାଉ। ତ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଯିଏ, ସିଏ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ। ତ ସିଏ ବି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ପଠାଉ, ତ ସିଏ ତରକାରୀ କରି ଆମ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଘର କାମ ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ନୂଆ ଘର ଉପର ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ପଣସ କଠା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଘରେ ପଣସ କଠା ରୋଷେଇ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପଣସ କଠା ପଠାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ପଠାଇବାର ତରିକାଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲୁ କି ଆସିକି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କଠା ନେଇଯାଅ। ସବୁ ବର୍ଷ ସିଏ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବାର ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଘରୁ କଠା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଠା ଦେଇଥିଲୁ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଗଛରେ ବହୁତ କଠା ହୁଏ। ତ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଣିକି କାଟିବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସେଥିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିନଥିଲୁ। ଭାଉଜ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି କଠା ରୋଷେଇ କରି କେବେ ପଠାଇବୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାର ଆଉ ତିଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେତେବେଳେ ଖାଉନଥିଲୁ। ଏବେ ସିନା ପୁରା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ବାର ତିଥି ନଥିଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ଭାଉଜ କହିଲେ କି କେଉଁ ବାରରେ ଆମେ ପଠାଇବୁ। ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ କି ହଁ ଆମେ କହିବୁ, କେବେ ପଠାଇବ କହିଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ତ ତରକାରୀ ହେଇକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଫ୍ରେଶ୍ କଠା ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟିକେ ମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ କି ଆମର 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ତ ସେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେବେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ କି କେଉଁ ଦିନ ରୋଷେଇ କଲେ କଠା ତରକାରୀ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଆମକୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ କଠା ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଗକୁ କେଉଁ ବାରରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ସେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ତା ପରଦିନ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର ଏକ ବାର ସେଦିନ ଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ତାପରେ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର ଆମର ଘଟ ସ୍ଥାପନା, ତେଣୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବି ତେଲ ମସଲା ଏସବୁ କିଛି ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମ କଥା ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ଆମ ପାଇଁ ଆସେ। ଯେମିତି ହେଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରସାଦ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରର ପ୍ରସାଦ ସେଠୁ ହିଁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ତ ସେ ନନା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ପଠାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ତ ସେଦିନ ନନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣି ବି ନଥିଲୁ କି ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରସାଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଆଙ୍କର। ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ କି ହଁ ମାଆ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ପଠାଇଦେଲେ। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ତ ଏକ ବାର ଦିନ ତ ଆମେ ଘରେ ବନେଇବୁ, ନଚେତ୍ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ବି ଆସେ। ତ ପ୍ରସାଦ ଆଜି ଆସି ଆମେ ଖୁସିରେ ଖାଇଲୁ। ସେମିତି କିଛି ବି ମନ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ଅଲଗା କିଛି ଆସିଥିବ କି କ'ଣ, କିଛି ବି ଆମେ ଭାବିନୁ। ବାସ୍ ପ୍ରସାଦ ଆସିଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଖାଇବା କଥା ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲୁ ଡାଲମାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଣସ କଠା ପଡ଼ିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଡାଲମାରେ ଯେଉଁ ପଣସ କଠା ବି ପଡ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ହେଇ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପଣସ କଠା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଆରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ମାଆ ଏତେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମାଆ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମା ଜାଣିଲେ କି ନାଇଁ ଆ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଆଉ ଖାଇବନି, ପୁଣି ଯାଇ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ପୂଜା ଆସିଯିବ, ତ ଇଏ ଆଉ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମା ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତା ପର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ପଣସ କଠା, ନୂଆ କଠା ଆସେ, କଷି କଠା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯେମିତି ପଠାଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଣସ କଠା ଯାଏ। ନନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଡାଲମାରେ ପକାଇବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ସେବନ ବି କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଷା ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫାସଫି କରି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ନେଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ତେଣୁ ଘର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିପ୍ଲି କ୍ଲିନ୍ ହେଇସାରିଛି। ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି।
କରିବା ସମୟରେ କାମ ସଫାସଫି କରିବା ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଆମେ ସୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲୁ। କୌଣସି ବି ଓଷା ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। ଘରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯଦି ମନ ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଓଷା ବ୍ରତ କଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ମନମାଳିନ୍ୟ ବି ହେଇଥିବ କାହା ସହିତ ତାକୁ ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ ମାଗିକି ସମାଧାନ କରିନେବେ। କାହିଁକିନା କିଏ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବାର ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।